Greenpur district constituency final result ঘোষণা করছি। In pursuance of the provisions contained in Rule 100 of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, I, Returning Officer of 60 Mandainagar Phulipur ST District Council Constituency, declare that Sri Jitendra Debarma has been duly elected to fill the seat in that council from the above constituency. Thank you. Long live! Long live! Long live! Bakra long live! Long live! Long live! Dipramotha long live! Long live! Kaplai se, kaplai. Di prasad Thanchang mani kaplai se. Muni bagai mok kaplai ni full credit si Maharaj bini आशीर्वाद bai ang bini kaplai ka. Mo unka sini di prasad Thanchang mani sing result je borok suno 28 sini salai rok. যে বড় সিনি মানতা ইসপেনিও যারা আটকি তনে রক যারা থমি তনে রক বড় নসি উচিত শিকারন বগে দিন অর রেজাল্ট না মনে করেছে बस कमी सारो सिनी बुबाग्रान जे वानसुक पनि बुबाग्रान जे आइडियोलॉजी सिनी बुबाग्रान जे तमले बनो इमां आमनु से भोक्तान खाइजनिवा 100% प्रासा ताइसन जतनो मिलु सिनी बुबाग्रानी 2008 जे इमां आमनु से सक्सेस फाइनल बगे सिं दिनि सिं ताइसन ताल परे समय थाखाय अनु बेलाके हामबाय सिनी प्रासा बुबाग्राना हमजा बि तमनि बगे सिनी आनो তিনি বড় বুবাগ্রানি চমজাক বড় হিসেবে আমি তিনি বড় বুট রিপ্লাই পাইগা এবং যে ওয়ান সুপার ইজ লাইক এলো গোবাং পাইনাই তিনি বুট মার্জিনো পাস পেমেন্ট বাগে আং তিনি স্পেশালি মানদাই নগর পুলিশ যত সাংসারিক তাতে আমি কাক মানে খাক কাম বগে পাইলে খানে আমরা জি ভাইয়া Long live! Long live! Bagrat ke! Bagrat ke!